at Calvary Chapel, we've been studying verse by verse through the Gospel of John on Sunday mornings. Aquí en Capilla Calvario hemos estado estudiando versículo por versículo a través del Evangelio de Juan los domingos por la mañana. And in these studies, we've been looking at the life of Jesus together with the goal of following Jesus and living our lives like Jesus lived his. Y en este estudio hemos estado siguiendo a Jesús de cerca con la meta de aprender de él, seguir su ejemplo, seguir sus pisadas. Now, recently, we've been looking at the events of the final week of Jesus' life. Ahora recientemente hemos estado mirando los eventos de la última semana de vida de Jesús. And in our study today, we're going to see Jesus begin to give his final teachings to his 12 disciples in the upper room. Y en nuestro estudio de hoy vamos a mirar a Jesús darle sus últimas enseñanzas a los discípulos en el aposento alto. But I think that the main topic of Jesus' Bible study today is going to surprise you. Pero creo yo que el tema principal de la enseñanza de Jesús de hoy te va a asombrar. Look up at the screens. Mira la pantalla. Yeah, Jesus is going to teach us about feet. Sí, Jesús nos va a enseñar acerca de los pies. Jesus isn't only going to talk about feet, we're going to see Jesus washing feet. Pero Jesús no solamente nos va a hablar acerca de los pies, pero nos va a enseñar cómo lavar los pies. And I don't know one man on this planet that thinks that it would be a good idea to wash another guy's feet. Y yo no conozco a ningún hombre en este planeta que crea que es una buena idea lavarle los pies a otro hombre. And there's a good reason for that. Y hay una buena razón por esto. Come on, get it up there, Diana. Yes, stinky feet. Pues sí, esos pies apestosos. Ladies here, have you ever had the privilege of smelling a man's feet? Mujeres, aquí has tenido el privilegio de olerle los pies a un hombre. I hope that you haven't. Espero que no lo hayas tenido. But if you have, you've smelled obvious proof that all men have sinned and fallen short of the glory of God. Pero si has tenido ese privilegio, te has dado cuenta de que se ha comprobado que todo hombre ha caído y está destituido de la gloria de Dios. But we're going to see Jesus get on his hands and knees and wash the feet of his 12 disciples. Pero vamos a ver a Jesús que se va a arrodillar y lavarle los pies a los 12 discípulos. And Jesus did this for an important reason. Y Jesús hizo eso con una razón importante. Because Jesus wanted to show his 12 disciples then and us as his disciples today an example of what a true servant looks like. Y es porque Jesús le quería enseñar a sus discípulos en aquel entonces y nos quiere enseñar hoy el ejemplo de un siervo verdadero. And in Jesus' willingness to humble himself and wash his disciples' feet, Jesus shows you the path to greatness in his kingdom. Y por la disponibilidad de Jesús de humillarse y de servir, vemos ahí el camino a la grandeza en el reino de Dios. Jesus described the path to greatness this way in Matthew 23:11. Y Jesús describe ese camino a la grandeza de esta manera en Mateo 23:11. The greatest among you will be your servant. El más importante entre ustedes será siervo de los demás. The path to greatness in God's kingdom is being a servant. Ahora, el camino a la grandeza en el reino de Dios es el ser un siervo. It's being a humble servant that's willing to lay down your rights for others. Y es el ser un siervo humilde que está dispuesto a poner a un lado sus derechos para servir a otros. And in our Bible study today, we're going to see Jesus give us a powerful example of how we can do that. Y en nuestro estudio de hoy vamos a ver que Jesús nos da un ejemplo poderoso de cómo es que nosotros podemos hacerlo. And not only that, but at the end of our service today, our church is going to give you a practical opportunity to serve someone right here in the church. Pero no solo eso, después del estudio nuestra iglesia te va a dar una oportunidad práctica de cómo servirle a alguien más aquí en la iglesia. So let's get started. Please open up your Bibles with us. We're in John chapter 13. Y así que vamos a comenzar. Abran sus Biblias con nosotros, por favor, a Juan capítulo 13. We'll begin by reading verses 1 through 3. Y vamos a comenzar leyendo del versículo 1 al 3. John chapter 13, you can read along with us. We're in verses 1 to 3. Juan capítulo 13, versículo 1 al 3. It was just before the Passover feast, and Jesus knew his time had come for him to leave the world and go to the Father. Having loved his own who were in the world, he now showed them the full extent of his love. The evening meal was being served, and the devil had already prompted Judas Iscariot, son of Simon, to betray Jesus. Jesus knew that the Father had put all things under his power, and that he had come from God and was returning to God. Se acercaba la fiesta de la Pascua. Jesús sabía que le había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre. Y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Llegó la hora de la cena. El diablo ya había incitado a Judas Iscariote, hijo de Simón, para que traicionara a Jesús. Sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a él volvía. So here in verse 1, the author, the disciple John, tells us
what was going on in that time. It was just before the Passover feast. Y así que el autor Juan aquí en el versículo 1 nos dice qué es lo que estaba sucediendo durante este tiempo y miramos que se acercaba ya la fiesta de la Pascua. It's now Thursday evening of the final week of Jesus' life. Es ahora el jueves en la tarde de la última semana de la vida de Jesús. You might remember the previous Sunday, Jesus had ridden triumphantly on a donkey into Jerusalem. It was his day. Tal vez tú recuerdas el domingo previo, Jesús había entrado en Jerusalén triunfantemente en ese burro. But for this, his final night on the earth, Jesus gathers his 12 disciples together. Pero ya aquí en estos últimos días Jesús reúne a sus discípulos. They gather in an upper room to partake together in this Jewish Passover celebration. Y se reúnen en este aposento alto para tomar juntos esta última Pascua. Now, this famous teaching of Jesus is going to cover John 13 to 17. We'll look at it the next 8 weeks. Ahora, esta últimas enseñanzas de Jesús cubre lo que es el capítulo 13 hasta el 17 que estaremos mirando en las siguientes semanas. This famous teaching has been called the Upper Room Discourse or the Last Supper. Ahora, esta última enseñanza se ha llegado a conocer como el último discurso de Jesús del aposento alto. And it's important because Jesus is giving his final teachings to his disciples before he leaves and goes home to the Father. Y es importante porque Jesús les está dando sus últimas enseñanzas a los discípulos antes de subir con el Padre. Here in verse 1, we see why Jesus brought his followers to the upper room. Y aquí en el versículo 1 miramos por qué es que Jesús reunió a sus seguidores. Having loved his own who were in the world, Jesus now showed them the full extent of his love. Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, Jesús les demuestra el extento de su amor. Jesus brought these 12 men to the upper room because he loved them deeply. Jesús trajo a esos 12 hombres al aposento alto porque los amaba profundamente. As a Christian, you need to know that the same love Jesus had for his 12 disciples, he has for you today. Como cristiano, tú necesitas saber que ese mismo amor que Jesús tuvo por sus 12 discípulos, Él tiene por ti hoy. You might fail Jesus, but the love of Jesus cannot and will not fail you. Tú tal vez le falles a Jesús, pero el amor de Jesús no puede y no te va a fallar. I love how the Bible describes true love for us over in 1 Corinthians 13:8. Y me gusta de la manera que la Biblia describe el amor verdadero allá en 1 de Corintios 13:8. True love, God's love for us, never fails. El amor verdadero, el amor de Dios para nosotros jamás se extinguirá. The love for Jesus is a powerful love, able to overcome anything in your life. El amor de Dios es un amor poderoso. It is an unshakable and unchangeable love. His love for you will never fail. Es un amor que no puede cambiar, un amor que sigue, que continúa. But not only did Jesus tell his disciples he loved them, he was about to show them that he loved them. Y así que no solamente le dijo Jesús a sus discípulos que Él los amaba, pero está a punto aquí de demostrar ese amor. Remember, biblical love is an action word. Recuerda que el amor bíblico es un amor de acción. It's not just some warm and fuzzy emotion or feeling. No solamente es una emoción, un sentir calientito. True biblical love will always show itself in deeds, in acts of service. El amor verdadero, el amor bíblico siempre se va a demostrar en acción con hechos de servicio. And in the remainder of our study today, Jesus is going to show us how to be a loving servant. Y en lo que queda de nuestro estudio hoy, Jesús nos va a enseñar cómo ser esos siervos amorosos. Jesus is going to show us how we can get on the path to greatness in his kingdom. Jesús nos va a enseñar cómo podemos entrar en ese camino a la grandeza en su reino. For those of you taking notes, we're going to look at 5 principles that will manifest themselves in any true servant. Para ustedes que están tomando apuntes, vamos a mirar en esto 5 principios que se manifiestan en un siervo verdadero. 5 steps that every believer can and should take that will lead them on the path to greatness in God's kingdom. 5 pasos que todo siervo puede y debe tomar para llevarlo en el camino a la grandeza en el reino de Dios. And right here in Jesus' example, we see the first principle of a servant. Y aquí en este ejemplo vemos el primer principio de un siervo. That is number 1, a humble servant must be ruled by love. Y esto es número 1, que el siervo humilde debe ser gobernado por el amor. One more time, a humble servant must be ruled by love. Y número 1, un siervo humilde debe ser gobernado por el amor. And we're going to see an example of that today in the life of Jesus. Y vamos a ver un ejemplo de esto hoy en la vida de Jesús. See, Jesus is going to be looking at his disciples and loving them, but he's also going to see a need in them. Porque ves, Jesús va a estar mirando a sus discípulos y les va a estar sirviendo, pero también va a mirar en ellos una necesidad. And we're going to see Jesus humble himself in order to serve them and meet that need. That's love. Y vamos a ver a Jesús humillarse y servirles a sus discípulos
para poder cumplir con esa necesidad. We'll see that happen as we continue on by reading verses 4 and 5. Y vamos a ver que esto sucede continuando en el versículo 4 al 5. So Jesus got up from the meal, took off his outer clothing, and wrapped a towel around his waist. After that, Jesus poured water into a basin and began to wash his disciples' feet, drying them with the towel that was wrapped around him. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba a la cintura. Before we talk about what Jesus did here, it's important we understand what the washing of the feet in that day and culture was all about. Ahora, antes de hablar de lo que hizo Jesús aquí, es importante reconocer lo que eso significaba en aquel entonces, en aquella cultura. In Jesus' day, the number one mode of transportation wasn't cruising around town in a gorgeous taxi like Pastor Miguelito does. Ahora, en aquellos entonces, el modo de transportación no era el manejar en la carretera en un taxi bonito como el de Pastor Miguelito, It was your own 2 feet. It was walking. Common people walked everywhere. sino que eran tus propios dos pies. El caminar era la manera común de transporte en aquel entonces. They didn't have streets and sidewalks to walk on. It was all dirt roads. No tenían carreteras, no tenían calles pavimentadas, sino que eran calles todavía con tierra. And ladies, this might bring horror to your mind, but they didn't even have good footwear back then. Ahora, para ustedes mujeres, esta noticia tal vez sea algo de horror para ustedes, porque no había aún calzado bonito. No high heels, no running shoes, socks weren't even invented yet. No había tacones, no había tenis, aún ni siquiera se habían inventado las calcetas. That means that everyone wore dirty, open-toed sandals on their feet. Lo que esto quiere decir es de que todos estaban calzando huaraches abiertos en sus And so when pies. people would walk to their destination, let me tell you what would happen. Y así que cuando la gente estaba caminando o llegando a su destinación, les voy a decir qué sucedía. The lowest servant or slave around would greet the guests at the door, wash their feet so they could enter in with clean feet. El siervo más bajo de ese lugar llegaba a recibir a la persona y lavarle sus pies apestosos. Now Jesus and his disciples had rented this upper room for the Passover, so there was no servants there to wash their feet. Y así que Jesús y sus discípulos habían rentado este aposento alto para tener la última cena allí, y así que no había ningún siervo ahí para recibirlos. The $1,000,000 question was, which one of the disciples would humble themselves and do this work of a servant, which was washing feet? Ahora la pregunta de $1,000,000 es ¿cuál de esos 12 discípulos se iba a humillar lo suficiente para lavarle los pies a los demás? The answer to the question is, none of the 12 were willing to do it, and I'll tell you why. Ahora la respuesta a esta pregunta es de que ninguno de ellos estuvo dispuesto, y les voy a decir por qué. See, the other Gospels tell us that in that upper room, the disciples were arguing amongst themselves, over who would be the greatest. Porque ves, en los otros evangelios nos dice que aquí en el aposento alto ellos estaban discutiendo cuál de ellos era el más grande. That means not only did the disciples have stinky feet, they had stinky attitudes too. Y así que esto nos enseña que no solamente los discípulos tenían pies apestosos, pero también tenían una actitud apestosa. And Jesus looked at these guys with their stinky feet and their stinky attitudes, and he loved them. Y así que Jesús miró a estos hombres con sus pies apestosos y su actitud apestosa, y a pesar de ello los amó. Not only did he love them, it was love in action. He served them. Y no solamente les amó, pero era un amor en acción donde Él los estuvo sirviendo. Look at how Jesus did it, verse 4. He got up from the meal, took off his outer clothing, wrapped a towel around his waist. Mira cómo nos lo dice en el versículo 4, se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Verse 5, after that he poured water into a basin and began to wash his disciples' feet, drying them with a towel that was wrapped around him. Y en el versículo 5 nos dice, luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla. Jesus humbled himself, got up from the table, served them by washing their feet. Jesús se humilló, se levantó de la mesa y fue a servirles lavándoles sus pies. And in this we see the second step a Christian must take if they're going to walk on the path to greatness in God's kingdom. Y en esto vemos el segundo paso que el cristiano debe tomar si va a caminar en el camino a la grandeza en el reino de Dios. And that is number 2. Being a servant requires action. Y eso es número 2, que el ser un siervo requiere One acción. more time, being a servant requires action. Otra vez, el ser un siervo requiere acción. It's not enough to shake our heads in church and say, yes, it's important to serve. We agree, Pastor Miguelito. No es suficiente el estar sentados en la iglesia meneando la cabeza. Ah, sí, estoy de acuerdo, Pastor Miguelito. It's not enough to know that you should be serving. That means nothing, really, guys. No es suficiente el que tú estés consciente de que necesitas estar sirviendo. Eso en verdad no significa mucho. To be a servant requires actions. True servants always serve. People that aren't servants, they don't serve.
Para ser un siervo, esto requiere acción. Un siervo siempre está sirviendo. El que no, no lo sirve. Let's continue on with this story, verses 6 to 9. Continuamos con la historia, leyendo el versículo 6 al 9. Jesus came to Simon Peter, who said to him, Lord, are you going to wash my feet? Jesus replied, you don't realize what I'm doing now, but later you'll understand. No, said Peter, you shall never wash my feet. Jesus answered, unless I wash you, you have no part with me. Then Lord Simon Peter replied, not just my feet, but my hands and my head as well. Cuando llegó a Simón Pedro, este le dijo, ¿y tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí? Ahora no entiendes lo que estoy haciendo, le respondió Jesús, pero lo entenderás más tarde. No, protestó Pedro, jamás me lavarás los pies. Si no te los lavo, no tendrás parte conmigo. Entonces, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. So Jesus went one by one through the disciples, serving each one by washing their feet. Y así que Jesús va de uno a uno lavándole los pies. We can be sure that this room was absolutely silent watching Jesus as he did it. Y puedes estar seguro que este cuarto, esta habitación estaba en totalmente silencio. I'm sure you could have heard a pin drop in that room. Estoy seguro que pudieras escuchar cuando un alfiler cayera al piso. That is until Jesus got to Peter's feet and tried to wash his feet. Esto es cuando Jesús llegó a los pies de Pedro y intentó de lavarle sus pies. When Jesus got to Peter, instead of letting him wash his feet, did you notice what Peter had to say to Jesus, verse 8? Cuando Jesús llegó a Pedro e intentó de lavarle los pies, ¿sí te diste cuenta de lo que dijo Pedro? No, said Peter, you shall never wash my feet, Jesus. No, protestó Pedro, jamás me lavarás los pies. We can imagine Peter's feeling a mixture of emotions here. Ahora puedes tratar de imaginarte que Pedro siente diferentes emociones. First, guilt and shame for not being a servant and washing his master Jesus' feet. Primero está sintiendo esa culpabilidad y vergüenza de que él no fue el siervo y le está lavando él los pies a Jesús. But also, Peter's filled with the sin of pride here. Pero también aquí Pedro está lleno del pecado de orgullo. Pride is shown in his refusal to allow Jesus to serve him. Y vemos aquí el orgullo en que Pedro rechazó, no quería dejar que Jesús le lavara los pies. So Jesus rebukes Peter for his sin, and like Peter usually does, he repents, and that's always a good thing. Y así que Jesús reprende a Pedro por su pecado y como Pedro usualmente lo hacía, se arrepiente de su pecado y es algo bueno de hacer. But Christian, are you seeing Peter's big problem here? Pero cristiano, ¿estás mirando el gran problema de Pedro aquí? He wouldn't receive. Y es de que él no quería recibir. Peter hadn't learned to receive yet. How about you? Have you learned to receive yet? Pedro aún no había aprendido a recibir. ¿Qué tal tú? Tú ya aprendiste a recibir. Do you know that part of being on the path to greatness in God's kingdom is being humble enough to receive the service of others? ¿Sabías tú que parte de estar en el camino a la grandeza es el aprender a recibir el servicio de otros? And in this situation between Jesus and Peter, we see the third step we must take if we want to walk on the path to greatness in God's kingdom. Y en esta situación entre Pedro y Jesús miramos el tercer paso para caminar en el camino a la grandeza. And that is number 3. Servants are also willing to receive. Y eso es número 3, que el siervo también está dispuesto a recibir. One more time, servants are willing to receive. Otra vez más, el siervo está dispuesto a recibir. Jesus was willing to receive. Jesús estaba dispuesto a recibir. Do you remember the other big foot washing story in Jesus' life? ¿Tú recuerdas la otra historia grande acerca de lavar pies en la vida de Jesús? We studied it back in John chapter 12. Le estudiamos allá atrás en Juan capítulo 12. Mary came to Jesus and washed his feet with her hair. How did Jesus respond? Don't do that, Mary. No. María fue a Jesús y le lavó los pies usando aún su cabello. ¿Y cómo respondió Jesús? No, María, no lo hagas. No. Jesus had no problem receiving it. Why? Jesús no tuvo ningún problema al recibirlo. ¿Por qué? See, Jesus knew that this act of humble service by Mary would be an eternal blessing for her. Porque ves, Jesús sabía que este acto de humildad de parte de María iba a ser una bendición para María por eternidad. This was part of Mary's growth to be great in God's kingdom. And Jesus says, yeah, I'll be a part of that. I'll receive. Esta era parte del crecimiento en la vida de María para ser grande en el reino de Dios. Y Jesús dice, sí, yo seré parte en tu crecimiento. In the same way, as we receive the service of others, we give them the opportunity to receive God's blessing for serving too. Y así que de la misma manera, cuando recibimos el servicio de otros, les estamos dando a ellos la oportunidad de ser grandes en el reino de Dios. See, the mature and balanced Christian isn't only willing to serve,
they're also willing to receive, both. Porque ves, el creyente maduro y balanceado no solamente está dispuesto a servir, pero también a recibir. Imagine what your life would be like if everyone acted like Peter here. Imagínate cómo sería tu vida si todos tuvieran la actitud de Pedro. No one would be serving anyone because the second we try, no, brother, I'm fine. Hey, don't do that, brother. I've got it taken care of. No, I want to serve you. Don't do that, brother. That'd be miserable, guys. Entonces nadie le estuviera sirviendo a nadie, porque en ese instante cuando tú quisieras servirle a alguien, te dirá, no hermano, no me sirvas a mí. No, yo puedo hacerlo, no, por favor, no. The balanced, mature believer understands that there's times to serve and there's times when God wants to bless others by serving us. El creyente maduro, balanceado, sabe que hay momentos para servir y hay otros momentos cuando recibimos para que el otro pueda servir. Now, it's not easy to be balanced in this area of serving and receiving. Ahora, no es fácil el tener el balance en esta área de servir y recibir. For example, in the church, some people are not like Jesus at all. They never serve. Por ejemplo, en algunas iglesias, en la iglesia hay personas que no son como Jesús, no quieren servir para nada. They don't volunteer, they don't give, they don't pray, they just take, and they never serve. Some people are like that in the church. Nunca son voluntarios, nunca dan, nunca oran, no hacen nada. And there's others like Peter. They give, but they never receive. And sometimes they start to burn out because they never give themselves a chance to receive from the Lord or others. Y hay otros como Pedro que nunca reciben, siempre dando y se queman porque no toman ese tiempo para recibir el servicio de otros. How about you, Christian? Have you learned to both serve and to receive? That's your goal. Pero ¿qué tal tú, cristiano? ¿Has aprendido el balance de servir y recibir? Porque esa es la meta. I used to never receive, but over the years I've gotten a lot better at receiving. Yo antes nunca recibía, pero en el transcurso de los años he mejorado en la área de recibir. For example, just to warn you ahead of time, I will never tell you no twice. Por ejemplo, les doy una advertencia de antemano. Yo nunca les voy a decir no 2 veces. For example, you might ask me, Mike, can you counsel me this week for a couple hours? I'll probably say, I'm sorry, but no, I can't do that this week. Tal vez, por ejemplo, tú vienes y me dices, Mike, ¿me puedes dar consejería esta semana? Y yo te voy a decir, ¿sabes qué? No voy a poder esta semana. But if you continue by saying, that's a bummer, I was hoping to take you out and treat you to some comida gratis at your favorite restaurant, I'm going to rub my chin and pray about it. Pero ahora si tú me dices, pues qué mal, porque yo estaba considerándote llevarte a tu restaurante favorito para algo de free food, entonces voy a empezar a mover así la barba y decir, deja ahora. And I'll probably say, you know what? Yes, I can do that this week, come to think about it. Y es muy probable que te voy a decir, ¿sabes qué? Ya pensándolo, sí puedo. Sí, That's part of my personal process of learning to receive. I never say no twice. Y este es parte de mi crecimiento personal de recibir y es de que no digo no 2 veces. The goal, of course, is to be balanced in both serving and receiving. Pero la meta es de tener ese balance de servir y recibir. That includes serving and receiving here at church and out in your workplace and community. Y esto incluye servir y recibir aquí en la iglesia, allí en tu lugar de empleo y en la comunidad. But it's especially important in your house. Pero especialmente importante en el hogar. What would a marriage look like in a home where both married partners were willing to both serve and receive? ¿Cómo se miraría un matrimonio, el hogar donde un matrimonio, los dos están dispuestos a servir y recibir? It would look awesome. In fact, that's God's will. Se miraría maravilloso, es más, esa es la voluntad de Dios. That's God's will for your marriage or for any relationship you have. Two people giving and receiving. That's His process of serving. Esa es la voluntad de Dios en tu matrimonio, en cualquier relación que tú tengas, el de servir y recibir. Amen? Let's continue on by reading verses 10 and 11. Continuando leemos el versículo 10 y 11. Jesus continued, a person who has had a bath needs only to wash his feet. His whole body is clean. And you are clean, though not every one of you. For he knew who was going to betray him, and that was why he said not everyone was clean. El que ya se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, le contestó Jesús, pues ya todo su cuerpo está limpio y ustedes ya están limpios, aunque no todos. Jesús sabía quién lo iba a traicionar y por eso dijo que no todos estaban limpios. So here Jesus begins to explain the meaning behind this act of service of washing feet. Y así que aquí Jesús comienza a explicar el significado detrás de esto de lavar los pies. And Jesus begins by telling his disciples, you are clean. Y Jesús comienza diciéndole a sus discípulos que ya están limpios. So the first reason he washes their feet was to show them they were spiritually
clean. Y así que la primera razón por cual Él le lava los pies es para demostrarles que ya están limpios espiritualmente. This is important to understand because as Christians today, you are spiritually clean. What does it mean to be spiritually clean? Y esto es importante de entender porque como cristianos hoy, tú estás espiritualmente limpio. It begins by understanding that all of your sins are forgiven, but it goes beyond that. Y para poder entenderlo, comienza con saber que todos tus pecados han sido perdonados, pero todavía va más allá que esto. As a Christian that's spiritually clean, it means when the Father looks at you, he sees you as cleansed, holy, righteous, perfect in his sight. Como un cristiano que ha sido limpio espiritualmente, esto significa que cuando el Padre te ve santo, limpio, sin mancha. The reason the Father sees you through that is because of the work of Jesus you've received. And guys, that truth should bring you comfort and peace right now. Y la razón por cual el Padre te ve de esta manera es por la obra de Jesús en la cruz. Y esto debe dar consuelo a tu corazón. But notice what Jesus says as he continued here at the end of verse 10 and verse 11. Pero mira lo que dice Jesús aquí continuando al final del versículo 10 y 11. Talking to the disciples, you're clean, but not all of you. For he knew who was going to betray him, and that was why he said not every one of them was clean. Hablando con los discípulos les dice, aunque no todos están limpios, Jesús sabía quién lo iba a traicionar y por eso dijo que no todos estaban limpios. Non-believers are not clean. Non-believers still have the guilt of their own sin since they haven't received the free forgiveness Jesus offers them. El incrédulo no está limpio ya que aún sus pecados no han sido perdonados. There was a non-clean person in that room. There was a non-believer among the 12. Había una persona que no estaba limpia en esa habitación, había alguien que no era salvo. We know, of course, Jesus was talking about Judas Iscariot, his betrayer. Y sabemos por supuesto que Jesús se refería a Judas Iscariote, quien lo iba a traicionar. As one of the 12, Judas was right there getting his feet washed by Jesus along with everyone else. Como uno de los 12, Judas estuvo ahí estaba, también se estaban lavando sus pies con los demás discípulos. What that means, church, is Jesus was willing to stoop down and serve and wash the feet of the man that would betray him later that very night. Y lo que esto significa, iglesia, es de que Jesús estuvo dispuesto a humillarse, a postrarse y lavarle los pies a ese hombre que lo iba a traicionar. Now, it's pretty easy to serve people that we love or people that serve us. Ahora es muy fácil el servirle a la gente que nos ama o que nos sirve. But Jesus doesn't stop there. Jesus goes on to serve his enemy, Judas Iscariot. Pero Jesús no se detiene ahí, sino que Él va más allá, lavándole aún los pies de su traidor que lo iba a traicionar, de Judas Iscariote. Would you be able to do that? ¿Estarías tú dispuesto de hacer esto? Would you be able to wash your betrayer's feet if you knew they were going to betray you later that night like Jesus knew about Judas? ¿Podrías tú lavarle los pies a aquella persona que te iba a traicionar como lo hizo Jesús con Judas? I thought about it, I prayed about it, and I found out for sure, no, I wouldn't be able to do that. Yo pensé y estuve orando y me di cuenta que absolutamente yo no pudiera hacerlo. If I was Jesus here washing Judas's feet, I would have made sure I tweaked a toe or two painfully while I did it. Si yo fuese Jesús y estuviera lavando los pies aquí a Judas, yo me iba a asegurar que de una manera dolorosa le torciera los Oh, I would dedos a los have pies. washed those feet with scalding hot water. Y yo le hubiera lavado los pies con agua caliente hirviendo. And if Judas even uttered a complaint, I said, "You like that? Y si Judas se pusiera a quejar, le diría, ¿te gusta? It's only going to be hotter where you're going, buddy." Va a estar más caliente donde tú vas. Guys, Jesus knew Judas was going to betray him. Jesús sabía que Judas lo iba a traicionar. Yet he was still willing to humble himself and serve him and wash his feet. Pero él aún así estuvo dispuesto a humillarse, servirle, lavarle sus pies. And in this act, we see the fourth step a believer must take if they want to follow the path to greatness on God's kingdom. Y en este acto vemos el cuarto paso que el creyente debe de tomar si quiere andar en el camino a la grandeza en el reino de Dios. And that is number 4. Servants aren't selective. They'll serve everyone. Y este es número 4, que el siervo no se pone a seleccionar, él le sirve a todos. Servants aren't selective. They'll serve everybody. El siervo no se pone a seleccionar, él le sirve a todos. Again, it's easy to serve God because he loves and does so much for us, isn't De it? nuevo, es fácil servirle a Dios porque Él nos ama y ha hecho tanto por nosotros, ¿no? It's easy to love and serve the people that love and serve us. Jesus says, yeah, even the world does that. That's normal. Es fácil el servir y amar a otros que nos sirven y nos aman a nosotros. Jesús dice, sí, aún el mundo hace But eso. what Jesus is saying is if you want to be great in his kingdom, you must go beyond that and serve even those that you don't like
even those that aren't nice to you, even your enemies. Pero Jesús dice, si quieres ir más allá de esto, entonces necesitas servir aún a aquellos que son tus enemigos, aquellos que tal vez no te caen bien, que no te aman. Jesus washed every foot in that upper room, and that included the feet of his betrayer Judas. Jesús lavó cada pie que se encontraba allí en el aposento alto, incluyendo los pies de su traidor Judas. Let's continue on with our story, reading verses 12 to 15. Continuando nuestra historia, leemos del versículo 12 al 15. When Jesus had finished washing their feet, he put on his clothes and returned to his place. Do you understand what I've done for you, he asked them. You call me teacher and Lord, and rightly so, for that is what I am. Now that I, your Lord and teacher, have washed your feet, you also should wash one another's feet. I've set you an example that you should do as I have done for you. Cuando terminó de lavarle los pies, se puso el manto y volvió a su lugar. Entonces les dijo, ¿entienden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor, y dicen bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. So Jesus continues to explain the meaning and significance between this act of serving, this foot washing. Y así que Jesús continúa explicando el significado de este acto de lavar los pies. And look at what Jesus asks them at the end of verse 12. Do you understand what I've done for you? Y mira lo que Jesús les pregunta al final del versículo 12, hoy en el versículo 12, que si entienden lo que les he hecho. And I'm sure that the 12 disciples answered like you used to in school when you didn't have a clue. Yes, teacher, we fully understand. Y estoy seguro que los discípulos contestaron de la misma manera cuando tú contestabas, cuando el profe te enseñaba algo y no entendías nada, y es, sí, profe, entiendo todo. And as they're all shaking their hand, Jesus realized they know that they're shaking their head. They don't have a clue, so I'm going to explain it to them. Y al estar Jesús mirando la cabeza, los discípulos meneándola, que sí entendían, se dio cuenta de esto, no entendieron nada, así que les voy a explicar. And Jesus says, verse 14, now that I, your Lord and teacher, have washed your feet, you should also wash one another's feet. Y así que les dice en el versículo 14, pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. See, this is the key to loving and serving people that aren't easy to love and serve. You do as Jesus has done for you, not as they have done for you. Porque ves, esta es la clave en amar y servir a otros que aún tal vez no te amen y te quieran a ti, es de que tú tratas a los demás de la manera que Jesús te ha tratado a ti. Jesus says, Mike, I've loved you, I've given to you, I've provided for you, I've served you. Now you go out and do that in the strength I've given you to others. El Señor dice, yo te he amado, yo te he servido, entonces tuve con esa misma fortaleza y sirve y ama a los demás. Don't forget who this servant is, church. Y no olvides quién es este siervo. He is God in the flesh, King of kings, Lord of lords, creator of every creature. And he says, I will humble myself to serve them. Y es Dios encarnado, es Rey de reyes, Señor de señores, Creador de todo. Y Él dice, me humillo para servirte. Listen to how Jesus described his life and purpose over in Matthew 20, verses 26 to 28. Y mira cómo es que Jesús describe su vida, su propósito en Mateo 20 del 26 al 28. Jesus said, whoever wants to become great among you must be your servant, and whoever wants to be first must be your slave. Just as the Son of Man did not come to be served, but to serve, and to give his life as a ransom for many. Jesús dice, el que quiere hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. Y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de los demás. Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesus once again saying, if you want to be great in my kingdom, you must be a servant as a slave. Serve all. Jesús diciendo que si quieres ser grande en el reino de Dios, necesitas servir a los demás. Being a servant is the path to greatness in Jesus' kingdom. El ser un siervo es el camino a la grandeza en el reino de Dios. And Jesus didn't only talk about it or teach about it, he lived it. Y Jesús no solamente habló de ello o enseñó de ello, Él lo vivió. Jesus is your best and perfect example of what a servant should look like. Jesús es tu mejor ejemplo, tu ejemplo perfecto de lo que es un siervo. And Jesus brings that up right here. Check out verse 15. Y Jesús lo menciona aquí en el versículo 15. Jesus said, I have set before you an example that you should do as I have done for Y you. Jesús dice, les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. And that brings up the fifth and final step that a believer must walk on if they want to follow
God's path to greatness. Y esto nos lleva al quinto paso que el creyente debe de tomar si quiere caminar en el camino a la grandeza en el reino de Dios. That is number 5, servants follow the example of Jesus. Y esto es número 5, que el siervo sigue el ejemplo de Jesús. Servants follow the example of Jesus. El siervo sigue el ejemplo de Jesús. Now, let me tell you probably the best part about this path to greatness, which is serving. Ahora déjame decirte tal vez la mejor parte de este camino a la grandeza en el reino de Dios. It puts us all on the same level. Y es de que nos pone a todos en el mismo nivel. The world doesn't put us on the same level. We're all on different levels, and you can't move up and down very easily. El mundo no nos pone en un mismo nivel, sino que el mundo nos pone en un nivel más alto, más bajo. But on this area of choosing to be a servant or not, we're all on the same playing field. We're on the same level. Pero ahora en esta área de ser un siervo, el Señor nos pone todos parejos en el mismo nivel. Each one of us have the same opportunities to be a servant. Cada uno de nosotros tenemos las mismas oportunidades para ser un All siervo. of us have the same amount of time available where we can serve. Todos tenemos la misma cantidad de horas en un día para servir. All of us have open doors that God places in front of us where we can choose to serve or not to serve. Y Dios nos da a todos oportunidades donde nosotros podemos elegir el servir o no servir. And that's good news, because whether you're rich or poor, single or married, stay-at-home mom or rich business owner, you can choose to be a servant. Y estas son buenas noticias porque ya sea que seas pobre o rico, soltero o casado, que seas mamá que se quede en casa o seas un hombre de negocios, todos tenemos lo mismo para poder servir. Whether you've been a Christian for 20 years or 20 minutes, you can choose to serve, and then you will be great in God's kingdom. Ya sea que eres un cristiano ya por 20 años o por 20 minutos, todos tenemos la misma opción de servir o no. All that you have to do is die to yourself, humble yourself, and be the servant of all. Lo único que tienes que hacer es morir a ti mismo, humillarte y servir a los demás. If you are willing to do that, Christian, in God's kingdom, you are great. Y si tú estás dispuesto a hacer esto, cristiano, en el reino de Dios, tú eres grande. And you need to know God created you for greatness. Y tú necesitas saber que Dios te creó para grandeza. See, it's God's will that every one of us walk on this path to greatness in His kingdom, which is service. Porque ves, es la voluntad de Dios que cada uno de nosotros caminemos en este camino a la grandeza. That is a life of meaning. That is the fruitful and abundant life God created you for. Esa es la vida con propósito. Es esa vida llena de fruto y de abundancia a la cual Dios nos ha llamado. And in an effort to help you live that life, God is going to bring you opportunities and open doors. Y en un esfuerzo para ayudarte, Dios te va a dar esas puertas abiertas y oportunidades para que lo puedas hacer. Opportunities and open doors to serve the people around you. Oportunidades y puertas abiertas para que puedas servirle a la gente a tu alrededor. I want to encourage you, look for those opportunities to serve others. Y quiero animarte a que busques esas oportunidades para servirle a los demás. And when you see them, lay down your rights, jump in, and start serving. That's your path to greatness. Y cuando las veas, pon a un lado tus derechos, pasa por esa puerta y sírvele a la otra persona. That's what Jesus did. Es lo que Jesús hizo. We'll finish up this morning by reading verses 16 and 17. Y vamos a terminar en esta mañana leyendo el versículo 16 y 17. Jesus says, I tell you the truth, no servant is greater than his master, nor is a messenger greater than the one who sent him. Now that you know these things, you will be blessed if you do them. Ciertamente les aseguro que ningún siervo es más que su amo, y ningún mensajero es más que el que lo envió. ¿Entienden esto? Dichosos serán si lo ponen en práctica. Jesus here is sharing with us the key to being a servant. Jesús aquí está compartiendo la clave para ser un siervo. And notice what he says about serving here in verse 17. Y mira lo que dice acerca del servir aquí en el versículo 17. Jesus tells him, now that you know these things, you'll be blessed. How? If you do them. Y Jesús dice, entendiendo esto, dichosos serán. ¿Cómo? Si lo ponen en práctica. Again, the blessing of being great doesn't come by knowing about or agreeing with the importance of being a servant. De nuevo, la bendición de esa grandeza no viene con el estar de acuerdo o tener el conocimiento de servir. The blessings and the greatness in God's kingdom come if you are willing to serve. La bendición y la grandeza viene si es que tú estás dispuesto a servir. I want to remind you of where this process of being a servant needs to start. Y déjame recordarte dónde es que este proceso de servir necesita comenzar. It needs to start with those that we're closest to. That means in the home. Y necesita comenzar con aquellos que somos más cercanos y es en el hogar.
We need to start by serving our spouse and children and parents, whoever lives in our home. Necesitamos comenzar con nuestro cónyuge, nuestros hijos, con los que vivan en nuestro hogar. And then that should continue right here at our local church, Y eso debe de continuar aquí en nuestra iglesia local, where we should be quick to serve our brothers and sisters. donde debemos de ser prontos para servirle a nuestros hermanos y hermanas. And then beyond that, we should take our servant's heart to work with us in our neighborhood, to our city, to infinity and beyond. Y más allá, debemos de llevar ese corazón de siervo a nuestro empleo, con nuestra comunidad, a donde quiera que vayamos. So let me tell you a cool little secret, guys. Being a servant isn't a bummer, it's fun. Y déjame decirte un secreto, de que el ser un siervo no es algo malo, sino que más bien es algo divertido. And in fact, the more you serve people, the happier and the more blessed you will be. Jesus brings that up right here. Es más, mientras más le sirves a la gente, lo más gozoso y feliz que vas a ser. Es lo que Jesús menciona aquí. Verse 17, Jesus says, if you live this life, if you serve others, you will be blessed. That's an important Greek word. Jesús lo dice aquí de que si sirves a otros, si lo haces, vas a ser dichoso. Y esa es una palabra griega importante. The word blessed means happy. That's why it's recorded in the Bible. Jesus said it's more blessed to give than to receive. Y esta palabra dichoso significa, oh, qué contento, oh, qué feliz. Christian, do you want to be more blessed? Do you want to be more happy? Y cristiano, ¿quieres ser más dichoso, más bendecido, más feliz? First thing, ask yourself, how much do I serve? At home, in the church, in the community. How much do I serve? If you're totally miserable and depressed, your answer is probably none. Pero primero pregúntate, ¿qué tanto sirvo? ¿Qué tanto sirvo yo en la casa, en la comunidad, en la iglesia? Y si no eres muy contento, no tienes mucho gozo, la respuesta va a ser que no sirves para nada. Jesus' promise to you today is if you will serve, put that love into action, you will be blessed. Y la promesa de Jesús para ti es de que si tú sirves, que si tú pones en acción ese amor, vas a ser bendecido, dichoso. To summarize this sermon from Jesus, guys, the path to greatness in God's kingdom is through service. Para resumir esta enseñanza de Jesús, para ser grande en el reino de Dios necesita servir. Listen one more time to Jesus' words found for us in Matthew chapter 23, verses 11 and 12. Mira una vez más las palabras de Jesús que encontramos en Mateo 23, 11 y 12. The greatest among you will be your servant, for whoever exalts himself will be humbled, and whoever humbles himself will be exalted. El más importante entre ustedes será siervo de los demás, porque el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. What a powerful example Jesus showed us in washing the feet of these 12. Qué ejemplo tan poderoso Jesús nos demuestra al lavarle los pies a los 12. And then Jesus' words for you in your Bible are, do as I have done. Follow my example. Y después las palabras de Jesús para ti que se encuentran en tu Biblia es, haz lo que yo hice, sigue mi ejemplo. So as we finish up our church service today, we're going to do something we've never done here before. Y así que al terminar nuestro servicio hoy, vamos a hacer algo que nunca hemos hecho antes. And that is, we're going to give you the opportunity to serve someone that you know and love. Y esto es el darte la oportunidad de servirle a alguien quien tú ames y conozcas. We're going to give you the opportunity to do that by washing their feet. Y te vamos a dar la oportunidad de hacer esto lavándole sus pies. Of course, this is probably new to all of you, and no one is going to be forced to do it, obviously. Ahora eso es probablemente algo nuevo para muchos de ustedes y obviamente no vamos a obligar a nadie que lo haga. But remember Jesus' words, do this to undo others. This is my example. Pero recuerda las palabras de Jesús, sigue mi ejemplo y hazlo con los demás. So we're going to end our service today with 15 minutes of worship as our worship team comes up. Entonces, mientras sube el grupo de alabanza, vamos a terminar la enseñanza o el servicio con 15 minutos de alabanza y adoración. And over on the sides of the sanctuary, on the benches, we place some towels and bowls and water. Y a los costados del santuario, en las bancas, hemos puesto unos tazones también con unas toallas. And if you'd like to serve someone by watching, please listen. Por favor, escuchen. Gracias. If you'd like to serve someone by washing their feet, the first thing you do is you ask. Y si tú quieres servirle a alguien lavándole los pies, lo primero que debes de hacer es preguntarle. This is obviously someone you already have a relationship with, husband and wife, friend, you work with them. Ahora esta persona va a ser alguien que obviamente tienes una relación con él, ya sea que sea trabajas con él, es tu cónyuge, un amigo.
If you're a parent that wants to do this for a child, feel free to bring your child in here and minister to them by washing their feet. Si tú eres un papá y quieres lavarle los pies a tu hijo, tráelo acá para que lo puedas hacer. And as you bring them over, you're going to ask them to sit down on the bench. Y cuando lo traes acá, le vas a pedir que se siente en la banca And you're going to humbly kneel before them and wash their feet with the towel and the bowl. y humildemente te vas a humillar delante de él, de ella, y vas a lavarle los pies. I also want to encourage you to pray for them at Y that time. también quiero animar